हेलो फ्रेंड्स गाड़ी हल एक्सेल 100 BS6 एखनो प्रॉब्लम हल एखन गाड़ी पिकअप नलय पिकअप माने एक्सेलेटर दिले बंद हो जाए और माने दुजन बहाय नाटानाय गाड़ी एकदम स्लो गले ठीके थाके स्पीड दिले गाड़ी बंद हो जाए तेल ना पाए तारपिছত खुली चुआ हल तेলৰ स्पीडটো চাব या तेলৰ स्पीड চাব কেনেকে আছে या गुटेটো খুলি পেলা চাব লাগিব এতিয়া মই বাহিৰৰ পৰা তেলটো চাও কিমান দি আছে তেলটো তেলৰ স্পীডটো কিমান আছে বাহিৰৰ পৰা খুলি পেলা চালে গম পাম या तेলৰ স্পীড চাব तेলৰ স্পীডটো চাব एकने स्पीड ये तेলৰ स्पीड आपना खुली पेला देखा आसो रब गुटेটো खुली पेला देखा आसो ते अंधारत माने धरा पड़ा ना एटा साक एटा तेলৰ स्पीड चाब साक एटो तेলৰ स्पीड या फिल्टर এটা থাকে এটো জাম হ'ব নহলে মোটৰটো মানে কমজোৰি হ'ব এই দুটা পায় এটা হ'ব এতিয়া সব বেলেগ এটা লগা চেক কৰিলু সাক তেলৰ স্পীড এতিয়া সব যে গাড়ী চলাই কৰিও ভাল হৈছে Went down when you feel lost in your shadow.